କଳଙ୍କ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ ନିମ କାହାରା ଏଭଳିଆ ଇତିହାସରେ ବୀର ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଏମପି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୋକା ଦବାରେ ନମ୍ବର 1 ତମେ ଦେଖ ବିଜେପିରେ କିଏ ଅଛ ଦେଇନି ମୋହନ ମାଝୀ ତମେ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ତମ ଲୋକ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଏ ଦେଖୁନ ଓଡିଶା सरकार कर सारे तेणु ये भारत वर्ष नरेंद्र मोदी पैसा बल आदानी आबादी जो कंपानी मान देख बीजेपी रे किए अच्छा देनी मोहन माझी गोटे निरीह लोकटे भद्र लोकटे अनेस्ट लोकटे मोहन माझी मुख्यमंत्री बसई दे सरकार कर सारे ये ओडिशा टाको निरीह लोकटा को बसई नरेंद्र मोदी लज्जा घोर लज्जा एभलिया इतिहास वीर से एमपी एमएलए मंत्री तमको धोखा देले।